कोन जीवु आता मात्र केते दिन रहला कोन जीवु जीबी 2 कि 3 जोर पेटरे कहनु मानवा तो डाकुची मानवा मानवा तो डाकुची सेठी। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज सकाल सकाल पुणी रेडी बाहर कॉलेज आज ब्रेकफास्ट रे आम घरे चकुली आलू भजा टिफिन भी से नहीं जाऊँगी बो भी तार करके दौर खाया को आपण मैंने भी चकुली आलू भजा कर खाए कॉलेज जाऊँगी चल चल जी से जाए तापर सी आसब तार मोर कॉलेज पिलाटा चित्र कर पिलाटा चित्र करछि मुझे आपन देख केते सुंदर सुंदर चित्र करछि सब लाउड कमाच practice time video एमती बात चित्र करछि केंदी करला तो मो जान एमती वीडियो हां मु करे तो ए पळे आसली कॉलेज रु खाई सारी की जस्ट बुल्ले आसली मो सांग आसी तार मोर चाहिए साढ़े बुले भी आसबू देख कड़े जाऊँ बुलिया कबाटा दे दे हाँ देख कौटी जाऊँ बुलिया तार बहुत सारा काम अच्छी थोड़ी दे जाऊँ बुल हाँ हाँ सही नाई आड़े जाए बुले मानुआ पहाड़ तारा घर छत अच्छे अंधा है ना समस्ते निज निज कम कर मुझे जाऊँ साढ़े बुलदे आसबी वीडियो कर मानुआ तो डाकुची मानुआ मानुआ तो डाकुची सेठी तू जीवनी ता पाखु मानुआ तो डाकुला न जाइकी ता पाखु पलि आसला तो इतना तो डाकुला तू गलुनि ता पाखु तो डाकुला तू न जाइकी पलि आइला चलची सब करी सारे आम ये पलि नाई को आज भी से सुंदर सनसेट देखु ओहो केते भल देखा ये तार फोन भीतर पशि गोटे मौसा माछ धर मौसा बढ़िया मौसा माछ धर आमती बुलिया आसचु ये बहुत दिन पर ये बहुत सुंदर पवन भी दौर आउ किए आई
ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ବି ଆସୁଛି। ଯିବି ବା 3 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ କୋଉଦିନ ଯିବୁ? ଆଉ ତ ମାତ୍ର କେତେ ଦିନ ରହିଲା, କୋଉଦିନ ଯିବୁ? ଯିବି 2 କି 3 ଆଉ ଜୋର ପାଟିରେ କହୁନୁ ଶୁଭିବ। 2 କି 3। ଓହୋ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ ପରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆଉ ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବୁ। ହଁ ଆସିବ ବା, ମୁଁ ମନା କଲି। ଆଉ ସେ ଅନସେଟ ର ଭ୍ୟୁ ବି କେବେ ଦେଖିପାରିବୁନି ବୋଧେ, କେବେ ଦେଖିପାରିବୁନି ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତ ଏବେ ତ ଏଠି ଆମେ ଏମିତି ବସି ଯାଇଛୁ, ଆମେ ଦେଖାଯିବ ଫଟୋ ଶୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଏଠି ବ୍ରିଜ ବି ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା କଣ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁନୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ମାରୁଛି। ହଁ ଆଉ କଣ ଦେଖିବୁ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର ନା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖିବୁ। ଖସ ଖସ ହେଲା, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯିବୁ ବୋଲି, ହେଲା ଗଲୁ। ଏତେବେଳେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରହିଯାଇକି ତାପରେ ଯିବୁ। ଆଉ ଟିକେ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ସେଇଠି ମୁଁ ନାହିଁ। ସାଡ଼ୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିକି ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ମୋର ଚଲେଇଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ମୋର, କାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ସାଡ଼ୁ ଯାଇକି ବହୁତ ସାରା କ'ଣ ଯାହା ଖାଇକି ଆସିବା କଥା ଖାଇକି ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ଖାଇଲା ପିଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମନେ ରହେନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲି କରେ ନା ଖାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବି, ଭୁଲିଯାଏ ତ। ଆଉ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଆଣ୍ଡ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ। ସରିଗଲା, ଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି। ବାଏ।